ท่านทั้งหลายที่จะมาฝึกสวดบทอารตีของอินเดียโอมสุรสตัมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาฝึกแบบอินเดียของศาสนาฮินดูและเราหวังว่าท่านทั้งหลายจะชอบด้วยจิตศรัทธาที่ท่านมีต่อมหาเทพมหาเทวีทุกพระองค์ยินดีต้อนรับนะคะOm Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish Hare Bhakta Jano ke Sangad Das Jano ke Sangad Shan me Duru Kare Om Jai Jagadish Hare Jo Yahve Phal Pave Dukha Vinase Manaka Swami Dukha Vinase Manaka Sukha Sampati Kar Ave Sukha Sampati Kar Ave Kastami Om Jai Jagadish Hare Mata Pita tum mere sharan ko kisake Swami sharan ko kisake Tum bina aur na ruja Tum bina aur na ruja Om Jai Jagadish Hare Tum Purana Parumaman Tum Antaryami Swami Tum Antaryami Parabrahma Parameswar Parabrahma Parameswar Tum Sabhuke Swami Om Jai Jagadish Hare Tum Karuna ke Sagar Tum Parana Karta Swami Tum Parana Karta Main Muranga Karakami Main Sevak Tum Swami Kripa Karo Bharata Om Jai Jagadish Hare Tum hoae agochar sabr ke pran prati Swami sabke pran prati Krisaviti mirung dayamai Krisaviti mirung dayamai Kumme kummati Om Jai Jagadish Hare Deen Banna Dukha Harta Thakur tum mere Swami Raksha tum mere Apne haal batao Apne sharan lagao Dwar para tere Om Jai Jagadish Hare Vishevika namitao Paparo Deva Swami Paparo Deva Satha Bhakti Pathao Satha Bhakti Pathao Sanatan ki seva Om Jai Jagadish Hare Om Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish Hare Bhakta Jano ke Sangad Das Jano ke Sangad
Jannameru Lunga